माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है। केस छोड़ा गया हम लोग के ऊपर ताकि हम लोग भाग जाए, लेकिन जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग नहीं भागेंगे। छात्र हित में फैसला ले सरकार, अन्यथा इसी तरह छात्र उग्र होंगे। লাঠিচার্জ, জলকামান, ব্যারিকেড, পুলিশি বাধা কোনো কিছুই দমাতে পারল না রাঁচির আন্দোলনকারীদের। ঝাড়খণ্ডের সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের প্রতিবাদে বিধানসভা মার্চ করেন হাজার হাজার পড়ুয়া। বিজেপি শাসিত দিল্লি আর জেএমএম কংগ্রেস সরকারের ঝাড়খণ্ড, দুই মিছিলেই প্রায় একই রকম ছবির সাক্ষী থাকল দেশ। तार का जाली लगा करके सरकार अराजकता को न्योता दिया है। मैं हॉस्पिटल में होने की स्थिति में 9 दिनों से भूख हड़ताल के बावजूद मैं खुद को नहीं रोक पाया। आध घंटा मिছিল চলার পরে বিধানসভা ভবন থেকে 3 কিলোমিটার দূরে আটকে দেওয়া হয় মিছিল। সেখানেই অবস্থানে বসেন আন্দোলনকারীরা। পরে ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে গেলে পুলিশ জলকামান নামায় বলে অভিযোগ। তবে জলকামান উপেক্ষা করেও আন্দোলনকারীরা এগোতে থাকেন। माथा में और पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गया है, माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है। शांतिपूर्ण हम लोग आंदोलन कर रहे थे। কেন্দ্রের শাসক যে বিজেপি, ঝাড়খণ্ডে তারাই বিরোধী। পরীক্ষা দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্ত চেয়ে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বাসভবনের সামনে অবস্থানে বসেন বিজেপি নেতাকর্মীরা, সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখনকার বিরোধী নেতা বাবুলাল মারান্ডি। দিল্লিতে পড়ুয়াদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বসে আটক হয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং অন্য বিরোধী দলের নেতারা। এদিন ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সোরেনের বাসভবনের সামনে থেকে আটক করা হয় বিজেপি নেতৃত্বকে। 15 दिनों से बच्चे जयपालगंज स्टेडियम में धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार बच्चों को सिर्फ टहला रही है, बल्कि आंदोलन को कमजोर करने की भी वो षड्यंत्र कर रही है। ঝাড়খণ্ডে পড়ুয়া এবং সরকারের 6 বার বৈঠক হয়েছে, মেলেনি রফা সূত্র। সিবিআই তদন্ত এবং পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতে অনড় আন্দোলনকারীরা। হেমন্তের সরকার সেই দাবি মানেনি। তারপরেই বিধানসভা অভিযানের ডাক দেন আন্দোলনকারীরা। जब तक की मांग पूरी ना हो यहीं बैठे रहेंगे, ऐसे भी इसी रास्ते से सभी जाएंगे। ছাত্র আন্দোলনের জেরে চাপে ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন সরকার। কংগ্রেস হেমন্ত সরকারের শরিক হলেও আন্দোলনরত পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিধানসভা কমপ্লেক্স থেকে 3 কিলোমিটার দূরে জগন্নাথ মন্দিরের কাছে আটকানো হয় আন্দোলনকারীদের মিছিল। এরপরে ব্যারিকেড ভেঙে আবার এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশ জলকামান ছোড়ে বলে অভিযোগ। আজকের ঘটনায় মুখ খুলেছেন রাহুল গান্ধী। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है, वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। রাঁচির আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলেছেন রাহুল গান্ধীও। তবে পড়ুয়াদের দাবি, শরিক দল কংগ্রেস যদি সরকারকে তাদের দাবি মানতে রাজি করাতে না পারে তাহলে সমর্থন তুলে নিক। वीडियो कॉल में वार्ता हुई, उन्होंने यहाँ के वास्तु स्थिति के बारे में हमने बताया कि यहाँ जो है परीक्षा माफिया बहुत फल फूल रही। चूंकि आपका सरकार है गठबंधन के साथ, तो आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। के छात्र आंदोलन ने हमारी विपक्षी पार्टियों के दोहरेपन को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের দাবি, দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। दिल्ली के प्रोटेस्ट से झारखंड की तुलना करें तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि दिल्ली में जब छात्रों ने आंदोलन शुरू किया तो करीब 25-30 दिन तक उनके बारे में सोचा भी नहीं गया या उनसे बातचीत भी नहीं की गई, उनके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की गई। लेकिन झारखंड में जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, वहाँ कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार है, तो हमारे सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डे 1 से कार्रवाई शुरू कर दी है छात्रों के हित में। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है, और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है। বর্তমানে পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত করছে ঝাড়খণ্ডের সিআইডি। ওই ঘটনায় ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশনের 3 আধিকারিক অজিতা ভট্টাচার্য, জামাল আহমেদ এবং অনিমা হাসদাকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। বিতর্কের মাঝে সরকারি পদ থেকে ইস্তফাও দেন তারা। তবে পড়ুয়ারা তাঁদের দাবিতেই অনড়। আর নিট বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে শাসক বিজেপিকে নিশানা করা কংগ্রেস খানিকটা হলেও বেকায়দায়।